इटा भागवत कथा तो करो श्रवण आगो हरिवंश कथा जे हूँ कर्ण रे शुणिब आर शेष पातक तार दहन होइब आगो बंध्या स्त्री गर्भे ननी पुत्र जन्म हेब अंध होइतिले ननी नयन दिसिब भागवत कथा कर हे श्रवण भागवत कथा कर हे श्रवण मोर कथा के मन देई करी सुन करू से गान भागवत रु देवी प्रमाण मोर कथा के मन देई पंच पांडव एवं कौरव बाहिनी महायुद्ध करथिले किन समय महाभारत युद्धर कथा किन समय तो गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म समस्त को देखी करी अर्जुन अस्त्र शस्त्र तेजिया करथिले मोर भाई को मारी करी केबे भी अन्न ग्रहण करि नै पारे तो भगवान श्री कृष्ण काहे बोले काना कहले करी कराउ थाए मोहि मो बिनु अन्य गति नाही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे ई विश्व ब्रह्मांड रे मानव जाति केवल कलाकार आउ ई पृथ्वीटा गोटे होचे रंगमंच जहा घटबा जहा घटुथिबा सबु किछि रो अर्थ मुई बइले आ भगवान श्री कृष्ण काना कले तांकर विश्व रूप को अर्जुन को देखे तो महाभारत युद्ध काल रे जेन कथा अर्जुन को गीता ज्ञान देथिले कृष्ण सेटा हितिला भागवत आउ गोटे भागवत हला श्रीमद् भागवत आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परिकीर्तन तो आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परिकीर्तन तो आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र आगो भाद्रव मास जे देख अष्टमी दिन आगो मघा नक्षत्र रे कृष्ण होइले जन्म रात्र पिता वसुदेव गोप पुरा कोनेले तंबा खबर रे वसुदेव सिरे तंबा खबर रे वसुदेव सिरे कृष्ण गोप को कहले गमन मोर कथा के मन देई सुन भागवत रुदरी विज्ञान मोर कथा के मन देई सुन गीता कली जुग रे गाँ गाँ रे बसा जाइसी केते दिन पर्यंत भागवत बसाबार कथा केते दिन 7 दिन पर्यंत भागवत बसाबार कथा किए सर्वप्रथम 3 दिन हटा अशुभ हेसी 7 दिन पर्यंत भागवत बसाबार कथा तो सर्वप्रथम सुकमुनि पास के जेई करी परीक्षित राजा भागवत 7 दिन पर्यंत सुनिथिले आ से मृत्युंजयी हेथिले तो तेणु करी करी भागवत दुईटा हैला जेनटा सुकमुनि कहिथिले परीक्षित को सेटा हैला श्रीमद् भागवत कृष्ण जेनटा कहिथिले अर्जुन को सेटा हितिला भागवत तो 12 स्कंद भागवत जेनटा अछि 12 स्कंद भागवत रे राधांकर नाम काहे जे नैन ई कथा दादा को बुझे करी कहमा समस्त को बुझे करी कहमा सुनो ननंदे लो सुनो ननंदे
ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛି ନା। ଶୁଣ ନଣନ୍ଦେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଲଗେଲେ କି ଶୁଣ ଶୁଣ ନଣନ୍ଦେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଲଗେଲେ କି ଶୁଣ দিন করে জানো পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন এক দিন করে জানো পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন চাই দিলে যাইছিলে তে একাম্র বনা লগেলে ইসুনা দিনে দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী একাম্র বনকে বুলবা পাই যাইছন তো পার্বতী শিব যেতেবেলে বুলুছন মা পার্বতী টিকে থকি গলে তো গুটে গছ তলে বসলে শিব এবং পার্বতী আউ মা পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ কহিলে যে হে প্রভু দেবদেব মহাদেব ই একাম্র বনরে তো কিয়ে নেই ন ই জায়গারে টিকে মতে ব্রহ্ম জ্ঞান কথা টিকে কহ তো সে সময় কাଣା হেলা আগ পার্বতী কু পঞ্চানন কৌতিলে দেখ সে ব্রহ্ম জ্ঞান পার্বতী কু পঞ্চানন কৌতিলে দেখ সে ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ পক্ষী করিলা শ্রবণ শুণ জানা যেতেবেলে মা পার্বতী কু পঞ্চানন বেলে মহাদেব পঞ্চানন কাই যে কহসন জানিছ মহাদেবঙ্কর 5টা মুখ আছে তেবে যে করে তাঙ্কু পঞ্চানন কহসন তো পার্বতীଙ୍କୁ পঞ্চানন কহুଥିଲେ ব্রহ্ম জ্ঞান যেতেবেলে ব্রহ্ম জ্ঞান কহুছন মহাদেব পার্বতীଙ୍କୁ পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনলে আর সে মানে শুই পড়েছন তো অধা ব্রহ্ম জ্ঞান পার্বতী শুনলে আউ যেন অধা ব্রহ্ম জ্ঞান মহাদেব কহি চালিছন সে জায়গারে গোটে সুখ পক্ষী শুনেছে তো মা পার্বতী যেনটা শুনলে সেটা হইতিলা হরিবংশ সুখ পক্ষী যেনটা শুনিছিলা সেটা হইতিলা ভাগবত মা পার্বতী হরিবংশরে সবু চরিত্র কথা শুনি পকালে রাধাঙ্কর এবং সুখ পক্ষী যেনটা শুনিছিলা সেটা ভাগবত হেলা সেতিরে রাধাঙ্কর চরিত্র নেই না আগ ফালে হেলা হরিবংশ ফালে ভাগবত হেলাটি গ্রন্থ শুনুছ ফালে হেলা ভাগবত ফালে হরিবংশ হেলাটি গ্রন্থ ভাগবতে রাধা নাম নাহি কয়ে কথা সত্য পুরাণটা দুই ভাগ হয়ে গেল পার্বতী শুনলাটা হরিবংশ হেলা সুখ পক্ষী শুনলাটা ভাগবত হেলা তেণু করি 12 স্কন্ধ ভাগবতরে রাধাঙ্কর নাম নেইন রাধাঙ্কর নাম সর্বপ্রথমে দিয়া যাইছে কিন জায়গারে গোবিন্দ 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 পদু কলুচি মকরন্দ মন করি
ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଚିତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଧର ରାଧା ଦମ କିନ୍ ଜାଗାରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ପଡିଲା ମତେ ଉଧର ରାଧା ଧବ ରାଧାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ଆଉ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତଥାପି କଲେ ଆମର ଦୁଶ୍ମନ